ओडिशार सब लोक गुड़ाक लेची दिस इज टू मच यार। गुड फाइनल राजेश रो कॉल आसी गला। हेलो हाय व्हाट्सअप ब्रो। हाँ बाबू कह हठात तोर केमिति मन पड़गला एते दिन परे। राजेश आई एम कमिंग टू ओडिशा। सीरियसली तू सतरे आसु क्या बात करिस राजेश? केबे आसु? अरे तुम और जोगा मेरे को थोड़ा आके स्टेशन में रिसीव करके लेके जाओ रे। सही था हमें जाई पहुंचू। आज एते दिन पर गोटे सांग आम आज फेरी कुआडे देख कुआडे गला कुआडे। हे बे पप्पू हाय डूड अच्छा पप्पू कहलु अब आसिया तोर किसी असुविधा हलान तो अब अमेरिका तो 2 मास रही आलु से चाल चलन कौन केमती कह आम कह टे विषय। अरे छाड़ सांगा मु गुटे दिन सार नोटिस करनी कोन जानि छ ये तो थिला हमर ठीक ठाक ला नॉर्मल थिला एते गुरा केमती गला। सुनो 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 आम अमेरिका ना सब गुरा गुरा नु अमेरिका 2 मास भीतर कोन लागुची लागुची बुझिल ना ये लागुची अमेरिका न को झियो पथर पड़ी कि थारी बाकी कथा तो परे कथा तू 2 मास काल रोइल जाई अमेरिका एकटिया जाई बुलिलु बापा सहित बुलिलु आमु पचालु आज आसछु हला इंग्लिश भी सिखि आसु गुराइबो आमु गोटे सैटिस्फाई करते पड़ियो। पार्टीटा आज होबा दरकार संगे पार्टीटा भी नॉर्मल पार्टी होबो इंग्लिश पार्टी होबो इंग्रजी पार्टीटा तू दबु आज तू गला पाकरू हमर एटी पूरा मरू हला ई सांगा हमें तो बिना तू जानि बोलला परे हमर तो बिना ग्लास उठेलु कारण देख तू विदेश रु फेरिलु हमर पार्टीटा आज पूरा पूरी जगह इंग्रजी स्टाइल होबा दरकार पूरा इंग्रजी पार्टी के हमू तू आज दो सांग पार्टी तो तमे भी आज देखिबो इंग्रजी पार्टीटा केमिति होय। सांग भी हमर रेडी पार्टी दवा भाई पुणी इंग्रजी पार्टी दबो सांग मोर कहिछि सांग भी बहुत बेलु आइलानी ता बहु घरे अपेक्षा करथियो चलो ते घर आडू आगे बुली आसे तापरे संध्या तो आज पार्टी हबो। चलो 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 my foot hi grandma झाड़ा मत कौन कहलानी गांडी तो माउली लो जेजेमा सेटा गांडी रो मा नु सेटा होती ग्रांड मा माने जेजेमा आ ये तो थोड़ा आसिला कतरो खाली इंग्लिश पेलुची हमकु आमे तो नीचे बुझी पानु तू किमिति बुझियो हो ग्रैंडमा ना 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 जेजेमा मु आछी हाय आंटी लालो ये छत्र खिया मते कोन कुंडेलानी ले मा या आगु को और कोन कोन कर हाय मॉम हेलो मते गोरु कोन मॉम डाकिलानी बुझिला मम्मी तू से गाउली हे की रही छु हो तू जा गाधी की पळे आसु मो पखाळा बाड़ी के रखी मो धनटा आइलानी पखाळ पखाळ माई फुट बोला आज कोन नुवा कहू पखाळ कोन पखाळा कथा सुनि के नाक टेकरुनी पखाळा न खाने बा घरु हारुनी ये बैग ध मोर आउ से पखाळ फखाळ खाइबार किछि नाही मु मो सांग मिसी आज पिज्जा बर्गर खाइबा पई जीवु आउ हां आज इवनिंग रे मु आसीबिनी आज के शाम बपुन के नाम बुझिलु सांग घर गति कोनी बो मोर कहूची पखाळ खाइ मु जाउ किछि दिन परे पुणी हारमोनिका पळेबी बापांग पाखे बुझिलो सांग माने मु जो आसी की देखिली एठी मते ओडिसा रो किछि रंग ढंग बाग किछि लागु भाई तो कदर गोटे कार अछि बोली सिना कार नै की गला भाई मते आनिबा पाई मते तो भारी असुविधा रे भाई एठी भी ऑटो मिलिबा बहुत कष्ट ही होछि हम घर गति की गली पूरा कचरा मचरा किछि भलो लागु ना करेंट रहउची गोटे मोबाइल स्विच ऑफ हम अमेरिका रो राजेश बुझिलु ना पूरा अलग प्रकार फीलिंग की लुक की उठा की गाड़ी केते कोन राजेश बुझिलु माने मु कहूची तते थरे नै जिबी
ନେଇଯିବି ଆମେରିକା ଜାଗାକୁ ତତେ ନେଇଯିବି ବୁଲିବ ଦେଖିବ ସେ ସହର ଓ କି ସୁନ୍ଦର କି ଆନନ୍ଦ ଓଡିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁଆଡେ କଚରା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ ଦିସ୍ ଓଡିଶା ବୁଝିଲୁ ରାଜେଶ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଲି ମମି ମୋର କହୁଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ପଖାଳ ଖାଇବି ଆମେ ପିଜା ବର୍ଗର ଖାଇଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା କହିଲୁ ସବୁବେଳେ ଆମେରିକାରେ ପିଜା ବର୍ଗର ସାଣ୍ଡୱିଚ କେତେ କଣ ଏଠି ପଖାଳ ପଖାଳ ଆଳୁ ଚକୁଡା ଭଜା ଶାଗ ଇଏ ମତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ରାଜେଶ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି আবে চুপ তু ওড়িশা কোন বলি ভাবিছু বে তু আসিলা পাখর মু শুনি হউছি ওড়িশা নারে এটা সেটা সেটা এটা কই চালছু ততে মা পখালা দউছি খাই পাই তু পখালা খাইবুনি কেতে দিন রইছু বে আমেরিকা রে কেতে দিন রইছু আমেরিকা রে সেটা সবু নিশা কটে দেলু তু তু কোন জানিছু ଆମ ওড়িশা বিষয়ে বে তু পরা সেই পিলা যা সা তু পরা মো সাঙ্গরে বসি কি পখালা খাই কি যাইছু মো সাঙ্গরে বে ଆମ মহাপ্রভু জগন্নাথ তাঙ্ক অবড়া কোউতরে তিয়ারি সেকদা কোন তু ভুলি গলু সেকদা তু ভুলি গলু সবু ସାଙ୍ଗ ରହିଯା তু যে পখাড়কু আজ নিন্দিকি আসিছু সে পখাড় তৈরি হওয়া পাই কেতে কষ্ট কেতে পরিশ্রম করিয়া পড়ে সে কথা কোন তু ভুলি গলু বে আম বাপ জেজে বাপ মানে নিজর রক্তকু পানি করি বিলরে 6 ରୁ 8 মাস খটিলা পরে আমকু ধান অমল করি দিয়ন্তি কেবে তু বিলুকু যাইছু বে যাইনু বলি আজ তু জানি পারুন ବାହାରେ ତୁ ଓଡ଼ିଆ କୁହ କେଇଟା ଦିନ ବିଦେଶରେ ରହିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କାର ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ ଆମକୁ ବି ଭୁଲିଗଲୁ ଆମେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ହସିଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲୁ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେତେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତୋତେ ରିସିଭ୍ କରିବା ତୋ ଫୋନ୍ ଯେବେ ଆସିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଇଥିଲା ଯାହା ଖୁସି ବି ହେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ପପୁ ଆଉ ଯାହା କଥା କହିଲୁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଚାଲ ରେ ସାଙ୍ଗ ଯିବା ଯିବା ଆମର ତୋ ସହିତ ଆଉ ଦୋସ୍ତି ରଖିବାର ଅକାତ ନାହିଁ ଚାଲ ରେ ଯିବା ଚାଲ ଆମେରିକା ମତ ରୁହ ସାଙ୍ଗ ରୁହ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତମମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିଲି ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମହାନ ଥିଲା ମହାନ ଅଛି ମହାନ ରହିବ ରଖ ମୋ ମଦ ରଖିଛି ହଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମତ ଆମେରିକା ମତ ଯାହା ହଉ ତୁ ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିଛି ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ପିଇଦେବା ଆସ ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଶେଷ କରିଛୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।